Selamat hari serta merik TV Bahasa bagi kita semua kuis nanalar kapulaing kita berboletin ukas bagi Iban. Berita ngalih hari itu dipun ke Ngau Sarawak bermua dalam pengawak ngalih ngagai kuasa oleh dikenak baru baka AI, solar, engau angin seririh engau pengawak ngatur pemurah rampak menua serta Asia Net Zero. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari itu Datuk Abang Openg Madah, pengawak berkol ngasil ke kuasa hidro kemeruannya di Batang Perkara Kebesai, ke Pemansang Sarawak Nengah pengawak nyendia ke kuasa bersih, gaduang moden engau uliah diempu. Kuya pansi ke digagak mandang ke Sarawak oleh ngasil ke habis narai 8,000 megawatt kuasa elektrik. Initial studies indicated we have 20,000 megawatt of hydropower potential, which has been narrowed down to at least 8,000 megawatt at high potential sites, of which we have already harnessed 3,452 megawatt through 3 large dams. Hydropower development has meant that Sarawak is almost fully electrified from only 79% in 2009. The carbon emission intensity of our power grid has decreased by 73% from 2010 to 2021, and we have moved from 100% fossil fuel since 1980s to predominantly renewable hydropower in our generation mix today. Ia berlaku minyak bak Kongres Kuasa Hidro Dunia 2023 ke dipenyadi Presiden Indonesia Joko Widodo di Bali Nusa Dua Convention Center, Lemai Hari 2. Premier Sarawak megat madah Sarawak oleh nyendia kerega kompetitif di Asia Tenggara di mata pemberani menua luar meranak ke pokok kebesai di Sarawak. Pihak kuasa Sarawak berengkah ngeluar ke amonia gaduang, metanol gaduang, engau hidrogen gaduang ke dipelabak ke nyadi hasil komersial Manggai 2028. Solar in particular has synergies with hydropower, and Sarawak Energy is developing a pilot 50 megawatt floating solar farm at Batang Air HEP's reservoir. Expected to be commissioned in 2024, it is projected to offset around 52 kilotons of carbon emission annually. Sarawak is also embarking on the production of green ammonia, green methanol and green hydrogen, scheduled for commercial production by 2028 through 2 separate ventures with Japanese and Korean investors in partnership with the Sarawak Economic Development Corporation, further exemplifying our commitment to reducing carbon emission, embracing clean energy solution and propel Sarawak into a more environmentally responsible era. Berita nangkanto, pengelekai rabies ulih diseliah nengah pengawak beri vaksin anti-rabies ngagai semua upui-tupui. Babkaratuk Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utur Madah, Perintah Sarawak nengah Raban Penerian Adat ngau Sawab Upis Veterina Sarawak terus ngatur program beri vaksin ungkup jelu tupi. It is simple. We have to protect the dog from being a rabid dog. What we do is vaccination. And then doing vaccination, we know this is transboundary kind of problem that we have. So government has created, they call it IBET, Immune Belt Enforcement Team, to help us to do vaccination for all the kampung throughout almost more than 1,002 kilometers of distance from Luluk to Lawas. They have done quite tremendous job. In fact, not quite, but tremendous job. 89% of the dogs that have identified in all this area, they have vaccinated them. In fact, out of 40,000 target they have vaccinated 36,900 dogs. So that is why. Ia berlaku minyak maya ditanya pemberitahu dah berjadi ke Rabies in Borneo Conference 2023, Uniting for a Rabies-Free Future di Kuching hari 2. Dulu harinya berjaku ia Datuk Seri Dr. Stephen Madah, pengelekai rabies penyakit balat ngirau kati, ketengah Sarawak udah ngerikut 72 kes rabies engkau 63 kes pemati kenyawari tahun 2017. Pihak mengaku ia lebih 100 kes rabies ditemui yang tahun di Sarawak, lalu perintah terus ngatur pengawak dikena napik penyakitnya, bakal program vaccination kimpian engkau pengawak matau.
Berita di Miri, Raban Nembiak patut ngenati ke pengawak belajar penemu, ke pemaduk baru dikena nyungkak ke penemu serta pengelandiak berkenaan ke teknologi kebaruan. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah tuk sebagai hari pengeransing Perintah Negeri ngemujur ke Juluk Ati Sarawak yang di negeri berpenatai pemisik Manggai 2030. Kuya Nembiak endang patut belajar perkara kepatut ngambil keulih bersawab engau perintah ngemujur ke Juluk Atinya. Ia madah ke Perintah Sarawak udah ngenati ke kuasa oleh dikenak baru, engau pengawak ngasil ke hidrogen bakal bas hidrogen, engau Autonomous Rapid Transit ART kedekat Mai Ubah ngagai Sarawak. Ia berjaku minyak berpengerami nyabut tahun ke-45 penumbuh gerempung Cawan Miri, empai lama tu tadi. Berprogram ke Sebaka, Dato' Sri Lee balak mengungkup kagih belanja sepenyampau RM5,000 ngagai gerempungnya. Agak berberita di Miri, Nembiak Selampur Sarawak diperansang ngambil bagi berprogram ke diatur Pengari Rakyat Menua. Sampai Menteri Pengerai Dato' Lukanisma Nawang Sauni madah, program ke diatur ulih ngenegap ke kawal Raban Pemesai engau Nembiak. InsyaAllah saya dan bersama wakil-wakil rakyat yang lain akan cuba berusaha untuk menganjurkan lebih banyak lagi program-program supaya rakan-rakan muda itu dapat menyertai pertandingan-pertandingan dan sekaligus dapat berkenalan dan juga mengeratkan silaturahim. Ia berjaku minyak berpengawap jadi ke program Malaysia Active E-Community Renggat Negeri Sarawak 2023 di Dewan PPR Sungai Rayit Miri empai lama. Kelimparannya ia ke megak Kaban Parlimen Sibutik megak minta Raban Nembiak semampai cakah mendak dunia luar dikenak sidak nampak penelebak diri. Ngalih hagai berita pengawak berpilih Mit Kunsi Negeri Dun Jepak. Pengawak nyukat tanah nengah cara baru ke digagak Perintah Sarawak dekat di Tanduk yang dikelai pengeransian nentu ke tanah rakyat. Sampai Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Aliasan madah nyangkak 1.2 juta hektar pemasai tanah udah disukat engkau lebih 870,000 hektar di GZ kenyawari caranya di Pejalai. Ya. Jadi kita akan teruskan usaha ini. Dan ini merupakan trust dan aku janji. Sebenarnya untuk kawasan Jepak pun sudah banyak yang disukai. Ada yang belum disukai. Kalau ada permintaan untuk disukai, kita buat kaji selidik, kita buat engagement, kita berandau, dan kita bincang sama-sama. Dan kalau ada persetujuan, kita laksanakan. Ia berjaku minyak ngagai sidak kediau buat perpanjai maya program Sembang Santai bergulai ngau Pemesai di rumah Fabian Jembu Sungai Setiam, kilometer 37 Jalai Jepak, Kuala Tatau, hari 2. Belak datai Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Wanasar serta temuai ke Bukai. Buat perkara Bukai maya ditanya media udah programnya, Dato' Amar Awang Tengah madah, sukong hari rakyat ngagai gabungan parti Sarawak GPS buat PRK Dun Jepak patut dipandang ke maya hari ngundi lah. Kita mengetahui daripada lawatan saya ke beberapa tempat, sokongan kepada GPS itu adalah begitu padu sekali. Dan saya berharap mereka ini akan dapat turun mengundi. Cuma mereka dengan turun mengundi secara beramai-ramai dapat kita pastikan kejayaan yang lebih besar. Dan sokongan itu memang ada. Sokongan itu memang padu. Macam di sini, di rumah panjang ini. Saya tengok, walaupun ini adalah program yang dibuat dalam masa yang singkat saja. Manifesto GPS ungkup PRK Dun Jepak sebagai hari perambut dimungkur semua. Sampai Menteri Nembiak Lumba Engau Mayan serta pemansang Uradakan Sarawak Dato' Dr. Ripin Lamat madah manifestonya nyengkau perambut pemansang berdia tik terbilang engkau hap minyak engkau gas. Pertama, Jepak ini adalah salah satu zon yang termasuk di dalam industri oil and gas. Itu di Bintulu. Jadi tempiasnya dari segi pembangunan perancangan
sosioekonomi itu akan the spill over akan melimpah ke kawasan Jepak dan sekitar Bintulu ini. Ya. Ia berkut minyak ngagai pemerintah dah bertemu dengan kaban komiti dengan biak Kampung Masjid Jepak di Bintulu hari 2. Programnya belak diguluk calon GPS Iskandar Turki. Kelimpah renyak Datuk Dr. Ripin minta pengundi di Jepak anang nak nurun mundi buat pihak surat tu lalu milih calon kebetul serta oleh mai pemansang ngagai durnya. Sidak kederiba dipinta semampai nitih ke atur ngau undang-undang jalan alun dikena nyeliah penusah berbadi. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah Madah, statistik penusah berbadi naka Oktober 2023 di Sarawak manggai 15,810 kes engkau 268 pemati, alai di Bintulu ngerikut 1,820 kes engkau 21 pemati. Koya program pengelikuan jalan alun diatur dikena merik penerang agar sidak ke berkena ke jalan alun. Secara amnya program ini adalah untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada semua kita pengguna jalan raya, khasnya di bahagian Bintulu itu, agar senantiasa mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Objektif utama kempen itu ialah memberikan kesedaran keselamatan jalan raya dan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, khususnya kemalangan yang diakibatkan oleh sikap dan kecuaian manusia sendiri. Ia berlaku minyak berprogram pengelikuan jalan alun di Dewan Komuniti Kaunsil Pemansang Bintulu BDA, Kampung Warisan Jepak Bintulu hari 2. Kelimpah harinya Datuk Hasbi minta penganik Bintulu merik sukuang agar GPS buat biar kedun Jepak 4 November tu elak dikena nentu ke pemansang bertanduk di Jepak engau Bintulu. Nakak tu dulu berita nukas iban ngalih hari tu bulai ngaku isnanala. Berita kesilagi tu dipedak dengan semua laman media UKAS dan kamu portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel YouTube. Ke penghujung berita nukas, kita mendak Kongres Kuasa Hidro Dunia 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center ke Diguluk Premier Sarawak lemai hari 2. UKAS #saluran informasi rakyat Selemang hari.